हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो वीडियो रहेगा फिटनेस एक्सरसाइज के लिए रहेगा, डांस विथ फिटनेस। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो टाइम का वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. 5, 4, 3, 2, 1, stop! राउंड फर्स्ट कंप्लीट। Round 2. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop. Round 3. 3, 2, 1, go. Stop. Round 4. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. Round 5. Halfway there. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 7. 3, 2, 1, go. Stop. Round 8. Last one. 5, 4, 3, 2, 1, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी लगेंगी एक्सरसाइज, सारी फिटनेस एक्सरसाइज जो कि डांस फिटनेस एक्सरसाइज है, जो कि डांस और फिटनेस मॉर्निंग स्ट्राइक दोनों में काम आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।